Ouais, Malio, ouais, que ton gars vidéo tigara. Je te le jure, gars vidéo tigara. Et anga to yambe biama quoi. Don na taw lambe tlaka do vidéo la nimbe ko fe ka explication di mo ma quoi. Vidéo in tigara. Donc na tigara nte se ka fo na to la bemba ke quoi parce que nga ordinateur fana be panna donc ko chama be mbolo mimbe panna ntumbe ka ke telephone were de kan quoi. Donc nga vidéo tigara ko nye fa we femere tere vidéo tigara ayere machialement de chera. Donc ka fo ka walema do foli mini dantala amma go be chien dron de la mali kono amma go be chien dron de la job la be gila min kono be toro min kono amma go bo chien dron de la ya mine togo jumena asababu kera munde horonya bana hine bana wallahi numbe kumani islamiya yi ala ye min fo kira ye min fo teni yede wallahi billahi teni ne janfa de ni bingani de ni janfa de wallahi ala mani fo mais on verra très bientôt bena do vidéo kono ni ala jena nae bena kuma to be wala wala har ni ma vocaliser mba be wala parce que be maraga kandela mbe ka jouer pour que maraka munun fana be olu ka sira familiali sura la mais bena to be wala bamanan kan na ka soro ma vocal fana jouer ko vidéo tigara mba fa we ko kambe watwere ko ka chamba me ka do anga yoro la quoi merci beaucoup jobala amma ko be bela aw ka fere ni deme la pour que anga be sika jobala deme chokomi ibisika demeni hakili nyuma yewa ibisika demeni wore wa se werebe elawa relation werebe e bolo wa pour que jobala be degu min kono bi akase ka libérer jobala ya seke mali yede wallahi jobala ya seke mali M5 mogo nete M5 kono me mba wele ya horonya ni dambe ni jamana kanu kamade awni jobala de be M5 kono problème ya soro ka sababu ke M5 ko defani di problème ya soro o kandeka ne hakila M5 mogo ayawu chesiri aw be mamindo mam be se ka o deme pour que jobala ka libérer ay fere nyinde am bela jelende donde am bebe association were la mais do be munun tara fara M5 ka de net M5 kono de mais ma do be munun be M5 fana kono de bon munun be M5 kono nu ye problème soro M5 problème no fe M5 defali no fe ay fere nyini aw kanga ke solution fenfenna pour que jobala be se ka liberté soro tugomi pour que jobala be se ka hake soro tugomi ay fere nyini o ke tugola aw kana nyina ko de aw mana ta manifestation na tugo ay fere nyini aw ka maba munun be aka kodona munun be ne relation bula aya nyefu nyana ka foko ko ka chedon do minana chedon min tumbe ka keleke faso yi ka sababu ke faso kanu wallahi o sababu de koso jobala e kuma do fa manga ka munun fode donc M5 mo ni ya aw yere ka keledi awa ni mali de nyuma bela jelen ka keledi jobala kani minani ni am bela jelen ka keledi de parce que abe kan fauna mbaw de defa donc abe ka M5 fana defa M5 be ka jon de defa ibe ka jamana de defa be ka jamana de on de ka hake nyini en tant que na be ka jamana de on ka hake nyini jobala fana minana ka sababu ke o defa ni de kama ayo cheshiri de malendo ayo cheshiri de na nyu wona mo were soro jobala ba che ko dama irake de jamfa abe jamfa kolon kono bi toro abo kolon kono bi mais an kan sigi kamiri don na tawla ne rebe ke chukodi don na tawla e rebe ke chukodi mena an kan sigi kamiri ni na de bi a degunen de sini abise ka lafiya soro de ni emi be yele la bi ka foko jobala be dinge kono bi a ibi sigi bi labal laje ibi sigi ka laje parce que adama de nye fendi femi ita do femi kanga ke sini nambo kalama an ka fere ni jobala be degu min kono malien dem bela jelende do ni mami wasura bi ka foko ko aminana ka datugu ko akanga samuga ube sambi dur de ke prisona e bi labando wa eti labando aya soro munde no fe jamana hine na makari aya soro ni ndronde no fe donc M5 mbogo aw sembala jobala be libéré chogo mi ayaw seko damayira ke awa malien dem bela jelen fana beka seko damayira ke jobala ka libéré abe réseaux sociaux inka fili ba soro wati do la be kodo ke comme ni sariya tebbe comme ni horonya tebbe comme ni dambe tebbe mais ko kunye munde jamana kanu de yablala be kunye munde kanyana je Facebook sanfe donc mamunu banyana je mamunu ika kuma be sero do la anka kuma tese nu be conseiller dawma an kana to no lu dama o be mine kata datugo de an kana so bada ni dambe kare olula de donc an kan chesiri malien dem be fakele bakele har nan dama be nyogon kele do be kele do la amanga kaso o nyedona o kado video manu fana dama ni nyogonche ube ni mawere ni nyogonche non de jobala ya sike réseaux sociaux inka wallahi abe che kele min defa réseaux sociaux inka de o mbuye haidara di mbuye min be nyoro ana dew jobala ya si bela jelen ka bo de defa fo aba to yere da ayere kuna me horonya be rojume la dira be rojume nindi netige adama de nyala nindi netige mo yala nindi ya to nete do mo la kasi hake dola nindi ya to nete so ka mo mankutu kasi hake dola nindi ya to nete so sidri kamama jamu kasi hake dola parce que ita do don na tawla beta sidra beta wolo munde la kololo jume de bena kono fili jume de bena kono fonyo ya jume de bena kono o kololo afelo de kono de non tenir mali bela jelen fara nyon ka jobala sera ka chekele min defa réseaux sociaux ka wallahi bela o yembu na deunde de
nga hineni makari kama olu tunganga jobala laje ka to ni kelena o be ba jobala wele telephone na jobala horonya kama dambe kama anga demsunu mbiye ka video laje de anya bala mbuye kanu bila mbuye ka association kanu bila de awa mbuye ka demsunu kanu bila de bebo dore jo soso inka foni min kera kalabanti awa foni min kera munafiya awa foni min kera jahiliye donte beba do wallahi jobala be mbuye fe abe mbuye donfe dongo do mami mbeka o ma jamu dongoro jobala de ba fo mbuye nyogote malila dongoro jobala de ba fo nimbuye te ale nyate chewere la malila anyate doni kila were la malila nimbuye te doni kila te malikono no filila kata kuma dofo eni deunye au tunganga mado de blaka jobala wele jobala ibe kata tachogo minna sisa amanda nye kana so ni mfili nu nyogona ki soro ube fere nyini ka video in supprime anka seka kuma parce amba dan kanu bife me jamana kanu ani foko nyoga min donna ni nyogonte o kololo kama ano dusubo kama inena kuma do fo imanga kamunu fo me hine be rojume o de atambe mo nyogo majamu reje so kambe tla kata nyogon kele ibe ka mami majamu wallahi no isoro o yifa bagade ibe ka mami ka fo ko anyogon tem mali kono de aba o de isogo dunai donc mali ayaw kolosi nawzi yella rejo sosoka aw kana ke jaliuye aw kana ke finawye aw kana ke garankewye ka wisi ka mado de majjamu ena te nyogon kalama ikani si ka mado de kam mankutu nyuman fo ka se hake dola no tigi kele do me ebe se abo ko kam mankutu jugu fo wa itisiga fo mali on kaso tiye de la jaliya o bana am mago be jamana de la ay kumani jamana ay kumani horonya aka kumani benyi jobala de gunendo de atoro be ne kande mene baro job bala embuye kanu chugo mine ma kanute ayembuye kanu chugo me aka kalande o ma kanute ndi aw har sisa kalande on donna ne ka ne fane ni ka ne banini mbe misasi kele la se mbuye ini ka demsenuma wallahi billahi mbuye ne aras 24 ibonya mborani ni vocali nunde de vocalu bende mbuye ne yaw bonya ka dalambe jamana denkelenye me mba nyini fe afwe ka demsenu yi kangar dawye wallahi billahi ni ne bora ki gurujali damine ne ka sirate prisona ne ka sirate sayalasa parce ne bari awdo ne be sa awteo ne be sa ne tena to balola amara ke chogo donna tawla do de be fone ko komi ne fora to ko chogo mi amara ke chogo ni ne kanga sa prison de la wallahi billahi be sala ote karan ko ede ote ka fombe karan ko fede parce que ne da kambe ala de bola wa ne dalen bo de la c'est-à-dire mbellaba chogo ne to nyanyini ko nyedore c'est-à-dire obe ne da kande la wana kanyo de nte sogo je ite sega saje chogo mi de ilaban chogo ite sogo je oke chogo la de inyana o ilaban kanga ke minye be koy imanya o ilaban kanga ke minya be koy membuye ne bonya kangar da ka demsenunye nube keleke ka keleke ni kodo ni hakili nyumanyi sisa do nanka yenne ni dongali dan me billahi nawe ne be boka mbuye guruja dépasse fa kungolo nyata chela nimba to e cheminyede nyata musola mba to e minyede mba to e kadala jamana ka mabade do me ate mali sanfe mali ba sanfe ne bo de fo ate mali nye awa mamstani moye mali kono de mbi bonya ani mbi batu ite kelenyede mbi bonya kadala si hakela ani ka demsunu fana ka blana ka fo ye intouchable jamana kungola masite intouchable. C'est ça la vérité. Faut malé on kani nyoro de famu. Jamana kungola masite intouchable. Donc mouye kanga daika demsenunye. Kangari daika association moye. Non tenye bara minda sederika billahi mba nyona ni ma nyona keme flada auka fembe ka kengalonye. Wallahi billahi. Aw baro ka fo koni vocal numbe soro. Aw baro ka fo ye jamfa mi siri. Jobala kama kone be nunu soro wa. Aw to donde. Bo ayaw kolosi aw yere kuma anyambuye bonya ayato aka bonya kono na uko obe bode a fente fo mbuye ma mali sigide awa tate mwoshie mali kono ama masila ro islamia kono awa te masi balo masita balo. C'est ça la vérité. Fantan fra fama ka bede taye mali bekangi ka hake nyini anyini chokola bekanga kuma fo kuma mali kola kuma minkadi amma fo ka faneni ni banani kede mo fode mais à vrai dire iga demsunu mbeka do ka ne fani mbaneni nguye ne fa kadinye katemeka ne ba kadinye katemeka ni ga demsunu do na ne ka ne fani mbaneni nguye mbebo depuis buruju mbabe guruja. C'est ça la vérité. Ne tate jobala ko bi guruja fo saya ntitoy fo saya ntito ende donc ikito ika bonya ni ka karama kono nu olu yadalendo mo yadalente kane bode nu da faralendo ni boksu kono ne da faralendo do réseaux sociaux sanfe mbabla jinye beba capté wallahi billahi mbabla jinye beba capté donc kangari da ika kalande unye ika kalande ndo be olu ti fede ika kalande utede idden do be ibi no fe nata ani klabantia ni nami genya de la membuye wallahi billahi afoika mo yete bamanan kameme afoika mo yede
ay ni video intiya aka dimbuye ka demsenu ma aka dimbuye ma ka la timbuye ma ankara mo kena moke ko ne araj 24 yen kali alala wallahi billahi tallahi na ma kangar da ka demsenu ni demsenu do na ne 24 ka ne fani ni ne be mbuye fade ni ka bane ni ka mbuye yere de ni c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Parce que mbuye mam sanine faya mam sanine bay. Awanyate tchela du kolo inka min fa kap sanine fay. Min ba kap sanine bay de. Na utafe mbuye ka doya. Kase hake dola. Na utafe malendo unka tigala. Wati ka demsunu mbedo moko ka ku doya. C'est-à-dire ibeki mangoya moko yede ko ibeki ton mangoya moko yede. Non tani bonya mali kono de. Non te yemalendo untonyo tien yere la mbuye yemalendo untonyo de. Mais anyi bonya kada ika c'est-à-dire ika mabayaka. Anyi bonya kada la yere bla joro mina. Anyi bonya kada ni ndronde ka. Mais o tayira ika sana au nyede. O tayira ka fo fenti fima jamana kola de. Ni dado politique la ibe doya de. Ebe ka fo ibe ka minkata do de ibe ka fana fiu. C'est ça la vérité. Do de ibe ka fana fe. Donc ni jobala kuma do fo kuma mi manga. Aw be se ga yafa jobala mo. Aw be se ga wele ka kangar dai. Embuye yere be se ga jobala wele katana nyoro ka pinio. Ko be se ga on pine chukomi. Mega kalandew kangari gele. Bo daw yede kangari kele. Nu ba fe ka doya ika mangoya malikono ne bi mangoya. Nu ba fe ka doya ne ni mi nyona ma deli ka fi madu kolo 120 ne ba fo ne 24 wallahi billahi dabara be ne. Bo kangar dai ka demsenu ye e kanado ne kan tugunde. Nu dona ne kan izai kan ne fani ne kan ne bane parce que har sui na do donanka. Do donanga. Membe ka kangari gelenda maleon ka ken sere parce que nte tchela mente musolame. Ne be munu be munu me munu me te munu de. Mbe man ko ani te se kola ulu te kelenye de. Sidiri mbe man ku fendo uka adimi mbe na mbe man ku fendo uka mba toro munu ka da hakilina do de ka fo bidoronte de. Awani ka demsonu ntodo embuye mam sanine de. Imam sanine faye imam sanine baye. Donc wiki chogodo non te ka association ba détruit. Ni mi chogodo e yere mbi guruja malikono mi nyona ma deli ka kede. Wallahi billahi ne de be se ka aw ma fo ko re jojo ka ko ne ni be kera aw ma fo ko gurujali be kera men ne de be bo ka gurujali ke tiete se ga nyona ke wallahi billahi parce que ne be mbuye dombe nyoron domba deundo olu tene donde me ne bu don ibe mo mi ndo ibe so goshi chokola ibe mo mi ndo ibe so mina chokola de kangar de ka kalanda unya awa ga kangar laba o yeni ko ay sabali na ma sabali billahi nyim bara min dara zaba na kamo ni maude triala kana hera kenye ben kali wallahi billahi la parce que nyata mo lay bolo mo mbe se ga jonenyi gurja late awa mo mbe se ga ko nyanyini kare sersi ke fana ka temene kande c'est ça la vérité malendo ko fawye amma go bela jelena be kande me jobala ka siga bo amma go be ni ndronde la mais ay kangari dambuye ka demsenu nyi ay jobala mankuto nyuma na ma sega sara nyuma ndama na utara datu prisona ay ya fama nonta ya sike kaude sangorota ya usike kaude ke waliju ya usike ke kauke chidewni mais biabe choko jumena aw ma hine jobala la obisega hina auna aw ma hine jobala la obisega on kam makarimini ante chiefo nyanga ta kaboya demseni ndoka donka ninza ibena doko 24 yeminyi. C'est ça la vérité. Voilà, ntem wala metude malion ko fo ka walmando foli mini dantala abanma kede do agas 24 ambe nyon fede mali kungo la net nda boala mali kungo mali joliko kumala wallahi billahi kanga samali kola wallahi mbetwala nyo lendudi malien dem bela jele en tant que ni dabe mali kola ni yake ne ba fe yakyo netem goshi jugala ni make kanye billahi ne ba fo parce que mali de nene era nyona wani mali te nene ere te nyokon kalama awani mali ere te mo ere te mbuye do ni ya mbe ka kuma mbuye ka dabe mali ko de law mbuye dabe si ake mali mbuye be imposara ne be imposara mbuye kapsa ni ne amam sa ni ne mam sanayo donc beka be bonya beka do be minye beka do fantani fama be joyoro minye jamana kono fantamba ka imposara choko mi fama ba tasara o ke choko de la en contre li fama nu be shuali de ke en contre la nga fama be wuli kata wordi mbuye de ma donc kangari daika kalande Nika kalando nika association internationale awane ne double international di bo fana la do ma ne double international di nika association internationale kika kalande be fambe nguye billahi ne rebe fambe ibe ne nyini yoro wallahi ne be donc kanga daiga demsenu nye bonya kono karama kono bete kelere anyi laje ambe toka chien do fiye katemika sirantere ante sira chenyede ante sira musonyere kambe watuere merci beaucoup elal khay on verra très bientôt.